يعطيكم العافية. فإذا هلا نحن وصلنا إلى vidéo 2 dans le cadre du chapitre 2. Donc il faut enlever anglais et remplacer cela par français. Celui-là sera écrit, sera écrit. قولوا لي ليش ما بتجهز حالك دكتور قبل ما تفوت على الفيديو؟ هيك بحب اكسب وقت انا وياكم من دون ما يكون في بقلبه شيء ترتاحوا شوي. اوكي، فهذا مش عم يمشي حاله، خليني استبدله بشيء ثاني. اوكي، فاذا فرنسي فرنسي. طيب نحن المره الماضيه عرفنا الدوغري ولقينا مع بعضنا une jolie propriété que dans n'importe quel graphe, il y a toujours deux sommets qui sont de même degré. اتفقنا؟ هلا بمقدورنا انه نتابع حكينا ونبرهن le théorème qui est considéré comme le premier théorème de la théorie des graphes dans l'histoire. اللي هو بيقول فاذا un je ne sais pas combien, un 4 propositions بيقول soit j'ai un graphe. Alors, la somme des degrés de V dans G égale 2 fois le nombre d'arêtes de G. Donc V dans G. عندي somme de degrés بيساوي 2 fois النمبر d'arêtes. شوفوا لي هاد الشغله طلعوا فيها منيح قبل ما نبلش نبرهن. Évidemment, on peut voir, on peut illustrer cette propriété si je considère n'importe quel graphe, par exemple, comme ça. إذا بجمع les degrés des sommets. يعني عمليا انا بيجي باخذ هالفي اللي هون بقول بدي اجمع 2، هذا اللي هون بقول بدي اجمع 3، اللي هون بدي اجمع 4. يعني عمليا بكل مطرح محطه عم بوقف عم بجمع عدد الارات اللي عم يوصلوا نقطه 2 نقطه 2 3 نقطه 2 3 4 نقطه 2 ونقطه، واخر شيء بيجمع كم عندي نقطه. هذا الصم هو كم عندي نقطة. متفق أنا وياكم؟ عدد النقاط بقدر أول طريقة بالعد إني 1 2 3 بعدهم، وثاني طريقة بقول كل أرت يحمل بالضبط نقطتين، نقطة من هذا الطرف ونقطة من هذا الطرف. إذا عدد النقاط بيكون الدوبل تبع عدد الأرت. فإذا عدد النقاط هو 2 فوا النومبر دايركت، لا أكثر ولا أقل. هذه بتقبلوها كبروف كان به، ما بتقبلوها مثل قصتنا نحن لي ماتيماتيك اوفيسيال، ساعتها بدنا نضطر نبرهن بطريقه ثانيه. Je vais démontrer cette proposition par récurrence sur E de G. Donc, preuve, nous allons démontrer par récurrence sur E de G. Si E de G égale à 0, إذا ما في ولا أرد، فإذا بهالحالة هي بيكون دي دو في إيجال زيرو كل كو سوا في دونك جي. شو رأيكم بالحكي؟ معقول شي في يكون عندها دوغري ناس معلقة فيها وآخر شيء يجي عدد الأرات يطلعوا زيرو؟ مش معقولة. فإذا بهالحالة هي صم لا دي في بي جي إيجال صم لا زيرو إيجال زيرو إيجال 2 فوا زيرو، يعني اللي هو 2 فوا EG. Donc, cette égalité est vraie pour EG égale à 0. Supposons que l'égalité est vraie, donc soit vraie pour tout graphe
de nombre d'arêtes M, et nous allons démontrer cela pour n plus 1. Et soit j'ai un graphe tel que E de G égale M plus 1. بما انه ال E de G égale M plus 1 يعني على القليل فيها شيء arrête. فإذا راح اخذ هذا ال G على القليل فيها شيء arrête اسمه AB. OK? Donc soit ENT A ou B dans G tel que AB appartient à E de G. هلا عندي أنا إمكانية je vais considérer soit G' égale G moins AB. ليكو بس حط G moins AB يعني G ناقص الأرت، يعني هن الاثنين عم يحكوا بالصف. في طريقتين لعلاج اثنين عم يحكوا بالصف، أو اثنيناتهم بشغلهم برات الصف أو بوقف العلاقة. فنحن بتعرفوا أساتذة بقلبنا عليكم دائما بنوقف العلاقة بس بنخليهم بقلب الصف لحتى لأنه يتابعوا. فإذا هون بشيل العلاقة بس بيبقوا الآ والبي. طيب الأو للجي بريم قديش؟ هو M اللي هي E de G moins 1. E de G moins 1 égale M. Donc l'égalité est vraie pour M par récurrence. Donc par récurrence, la somme D de V Bg' égale 2 fois E de G' pour tout V dans G'. هلا الفرق بين G وبين G' هو هالأرت. تعالوا لحتى ناخذ هذه العلاقة اللي هي بG' ونحولها لعلاقة بG و nous estimons pouvoir trouver c'est ce qu'on cherche. واضح؟ فإذا عندي أنا la somme D de V Bg' V de G'. إذا بدي أوصل لجي أنا إذا كنت بعيد عن الآ والبي، إذا كانت الدوغري تبعي هون 5 لما جيت محيت هذا ما أثرت عليها، فإذا رح أقول إنه هذه سي لا سوم دي دو في بجي بريم، فإذا جي بريم هون في ديفيرون من الآ ومن البي بلس دي للآ بجي بريم بلس دي للبي بجي بريم. طلعوا لي شوي باللوح خليني أشوفكم عم تقتنعوا بحكي. شوفوا لي انه انا عم بعمل الصم للناس اللي هن مش A و B والناس اللي هن A و B. طيب كل الناس اللي هن مش A و B نفس الدوغري بيكون، فاذا اول ملاحظه رح اعملها دوغري دو في دون جي لا في بجي بريم في غير الA والB بلس هذا شو بيساوي؟ انا محيته لهذا الارت، يعني بجي بريم الآ خسرت علاقة، فإذا دي دو جي للآ موان 1 بلس دي دو جي للبي موان 1 بيساوي، رح اجي لهون وقول لكم انه بيساوي لا سوم في بجي بريم والله بيجي نفس الشيء لانه نفس عدد السمي نفس السمي بي وبيجي وبيجي بريم، كل اللي تغير بس هو هالقرن. فاذا لا سوم في بيجي في ديفيرون دو A et de B dV بيجي بلس DA بيجي بلس DB بيجي موان دو. شو رايكم بحكي؟ واضح؟ طب هودي كلهم شو هن هون؟ بيساوي somme dVG V بيجي moins 2. طيب من جهة ثانية 2EG' égale 2 fois EG moins 1. G' بس يجي نقصنا منها قرب، يعني بيساوي 2EG moins 2. عندي هي بتساوي هي هيها وهي هيها، فبصير عندي somme لا dVG
VBG. Moins 2 égale 2EG moins 2 بنشيلها ومن باقي العلاقة العلاقة. اوكي؟ هيك بنكون برهنا cette propriété par récurrence sur E de G. Il est possible, bien sûr, il est possible de démontrer ça par récurrence sur V de G. Donc je vais vous donner ça comme un exemple. Un exercice, un devoir à la maison. بتروحوا على البيت بتعملوا لها الدوفوار واللي مش عم بيروح على البيت قولوا لي هلا كل الوقت نحن بالبيت. فاذا devoir à la maison, exercice, montrer par récurrence sur V de G. برهنوا لي نفس الشيء بس par récurrence sur V de G بهالحالة. اتفقنا؟ اوكي. هلا خليني تابع فيني محي طبعا. هم طلعوا خذوا هذه الصورة وقفوها إذا بعدكم مش خالصين وهلا أنا رح محي وتابع. Paragraphe 2. chemin. chemin شغلة كتير مهمة مع اني السنة الماضية اعطيتكم اياها بدي اذكر فيها لحتى نكون كتير مرتاحين بالفارق الاساسي بين théorie des graphes théorie des relations. انه بالرelation on regarde ce qui se passe entre deux éléments, entre deux extrémités, deux identités. Tandis que en théorie des graphes, si je parle par exemple d'une société, alors dans une société, bien sûr, j'ai intérêt à avoir une connaissance avec tout le monde pour pouvoir, si vous voulez, gérer mes affaires, faire le lien. Vous savez très bien, surtout dans une société comme la nôtre, le lien de connaissance est très efficace pour tous les intérêts, pour tous les intérêts. Mais parfois, on n'arrive pas à avoir connaissance avec tout le monde. Ça, c'est impossible. Donc, au lieu de parler avec quelqu'un, d'avoir un lien avec quelqu'un, il suffit de trouver quelqu'un qui est intermédiaire. C'est-à-dire, je parle avec quelqu'un qui parle avec la personne que je dois viser. Et ici au Liban, malheureusement, on connaît très bien ce genre de choses. Ou bien, je parle avec un premier intermédiaire qui va parler à un deuxième intermédiaire qui va parler avec la personne en question. Et en théorie des graphes, nous allons regarder la structure relationnelle de loin. Je répète ça inlassablement parce que c'est très important. Donc, tout d'abord, je dois définir un chemin. Donc, qu'est-ce qu'un chemin? Un chemin. Définition, Mochi. En définition. Un chemin. P est un graphe. Tel que tel que VP égale V1, V2, etc. VS, S plus grand ou égal à 1, et EP, ce qui est le plus important, c'est V1, V2, V2, V3, etc. VS-1, VS. On écrit P étant V1, VS chemin. Parfois on dit que V1 et VS sont les extrémités de P. Parfois on dit que V1 c'est l'origine et VS c'est l'extrémité. Il y a plusieurs choses qu'on utilise parfois dans les livres. Pour nous, on va écrire P
égale V1, V2, etc. Vs. La longueur de P, la longueur de P هو L de P égale EP. يعني بمثلنا هون L de P c'est combien؟ c'est S moins 1. دائما عدد السمي ناقص 1. اوكي؟ هون بكون حكيت عن الشومان بشكل عام شو تعريفه. هلا un chemin dans un graphe G تابع للديفينيسيون un chemin dans un graphe G est un sous-graphe de G qui est un chemin. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا استاذ على هالديفينيسيون الحلوه. معلش طلعوا لي بهالديفينيسيون وشوفوا لي من شو بيشكي. chemin dans un graphe. بدي نعرف chemin dans un graphe. يعني انا عرفت لكم هلا كيف بيكون شكل الشومان اذا برسموه. هذا V1 V2 V3 VS-1 VS. اوكي بيكون كثير منيح. طيب dans un graphe qu'est-ce que c'est qu'un chemin؟ c'est un sous-graphe مش sous-graphe induit c'est un sous-graphe. اذا باخذه بنقله على جنب بلاقي حالي عم شوف جراف بهذا التعريف اللي عرفته. يعني بلاقي حالي عم شوف شغل. اوكي اعطينا اكزامبل لحتى نشوف الامور بشكل واضح يا استاذ. يا سلام هالفيديو ما احلى كله ديفينيسيون كثير منيح. طيب راح اخذ هالجراف اوكي راح اسميها X Y Z T W U مثلا. بيجي انا بقول لكم اعطوني شي شما مثلا والله طوله 3 بقلب الجي. هذه الجي بيجي بتطلع بلاقي U X W Z مثلا هذا طوله 3. فاذا U X W Z هذا c'est un chemin من الجي وطوله 3. تقولوا لي لا يا استاذ بس ما هون اليو الى علاقه مع لا مش هيك. انا اللي جيت عملته جيت اطلعت بس بكاميرا بتصور بالاحمر لقيت هذا الصوره. قمت اخذت هذه الصوره على جنب. انتبهوا منيح شو عم بحكي. U X W Z طلعت فيها على جنب. نسيت الاصل على جنب. هذه ستان سوغراف من هيك وهذه مطابقه 100% لهيك. بتقول لي بس وقت اللي رسمت لنا الشمال كان على سطح مستوي. لا يا شباب بزعل اذا بتحكوا هيك. التعريف هو الاساس هو V1 V2 V3 V4 بشكل كل واحد له علاقه مع اللي بعده. هذا تعريف شمال بقلب الجراف. اوكي بهالبساطه لا اكثر ولا اقل. طيب اذا قلت لكم اعطوني شما دو لونغور زيرو بقلب هالجراف جي بتاخذوا اي سمه؟ حيلا سمه هي شما دو لونغور زيرو. متفق انا وياكم ولا لا؟ بكل بساطه. طيب اعطوني شما دو لونغور 5. لاحظوا انا رح اكتب لكم اياها. شما دو لونغور 5 هو Y U, X, W, Z, T. هذا il est de longueur 5. لاحظوا عندهم 1 2 3 4 5. اما السمين هن 6. 1 2 3 4 5 6. دائما اللونجور هو عدد السمين ناقص 1. لاحظوا هو هذا. حتى يميزوا رح اعمل هيك 1 2 3 4 5. وهذا اطول شيء ممكن لانه بيمرق بكل العالم. اوكي فاذا صرنا مستوعبين كثير منيح شو معناتها شما. هلا بعد ما عرفنا الشما خلونا نحاول
انه نشوف تاثير وجود الشما على فهمنا للجراف. اول شغله بدي احكي عنها هي الكونكسيتي. هلا راح اذكركم السنه الماضيه وقت اللي كان عندي شما، مثلا عندي شما من اكس لاي، اذا عندي يو و في دو سومي على الشما، شو بيعني بي يو في؟ بي يو في هو هذا من هون لهون، من عند اليو لعند الفي. هذا الاحمر هو بي يو في. فاهمين؟ بس حط النوتاسيون هيك. طيب اذا حطيت لكم بي يو في مفتوح، يعني هو هذا الشمال بلا اليو بلا الفي. طب بركي فيش حدا بيناتهم مساويين، ما في مشكله. بي يو في يعني بتحط اليو ما بتحط الفي. طيب شو يعني بي يو مفتوح في مسكر؟ خلص صار بايخ. اوكي. طيب اذا كانوا اليو والفي مثل ما انا حاطط لكم اياها، يعني اليو غير الاكس مثلا، اللونجور لبي يو في هو حكما اصغر من اللونجور للبي. والله انا عم غلط. اذا هذه كلها البي وانتم اخذتوا شقفه، الجزء اصغر من الكل، هيك بتقول المبادئ الارسطيه مثل ما بيقولوا. واضح؟ فاذا بس انا وبعد شوي عم استخدم هالنوتاسيون هودي، ما تقولوا لي شو معناتها وشو مش معناتها. اوكي. اول شيء بيطرق على الذهن بعد ما نعرف الشما هو انه صرنا نقدر نحكي عن جراف كونكس. دو ديفينيسيون يعني على الفيديو ما احلى. Un graphe G est dit connexe si G contient un XY chemin, quel que soit X ou Y بG. حيلا X و Y بG بقدر لاقي XY chemin. اوكي، اعطي مثال. مثلا اذا انا قلت لكم لنفترض هذا الجي، هل هي كونكس؟ جواب لا، لانه بين هي وهي ما في اتصال. انت بتقولي لي بين هي وهي ما في اتصال، ما في اتصال بين هي وهي كأرات. اوكي، هو ما بيعرفوا بعضهم. هذا مواطن وهذا وزير، والمواطن بده يوصل لعند الوزير. صحيح ما في معرفة مباشرة، قرابة، ابن عم، ابن خال، ابن عم. بيجي هذا المواطن المسكين بيعرف هذا قال له انا والله ايه بعرفه للوزير، اتفقت انا وياكم. فبيجي هيك متفقين. افترضوا يا خيي ما بيعرفوا للوزير، شلنا هيك. هذا المواطن بيحكي مع هذا، بيقوم هذا ما بيعرف الوزير بس بيعرف واحد بيعرف ابن عمه. بيقوم بيحكي معه بيقول له ولو خليها علينا هذه الشغله، بيحكي مع الوزير بيقوم بيمشي الحال. واضح؟ فاذا بينما هذا ما بيعرف حدا بيقدر يوصل للوزير، فهذا ما عادش اسمه مواطن، اسمه مواطن معطر مشحر. اوكي؟ واضح؟ طيب، فاذا صار بالامكان اني افهم شو يعني كونكسيتي. En général, un graphe est la réunion disjointe de composantes connexes. هودي هذا composant connexe. هذا composant. شو يعني composant connexe؟ يعني الأكبر شيء مضبوب على بعضه. اوكي؟ فإذا composant connexe معناتها plus grand. فإذا sous-graphe connexe maximum.
pour l'inclusion bien sûr. Ok? هذا معناتها composante connexe. En général فعلا ولاحظوا انه بين الكومبوزونت كونكس ما في انترسكشن اكيد والا بيصيروا نفس الكومبوزونت وما في اي علاقه يعني ديجوينت وانديبوندونت. بيان هلا بهالحاله هي صرنا عم نفهم كيف تركيبه اي جراف بيعطوني اياها. انا كثير بحب المساله التاليه، بلاقي كومه جنازير قدامي، اوكي، بيجي بحط ايدي من اي مطرح وبشيلها، برفع 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 برفع، اذا كلياتها طلعت على الارض معناتها هي عباره عن جنزير واحد. اذا لا كل شوي تطلع قطعه بكبها، كل شوي تطلع قطعه بكبها الى اخره، فاذا هالكبوله الجنازير السلاسل الخيطان تتالف من كذا كبوله، كل واحد اسمه كومبوزونت كونكس. فهموني منيح واعرفوا شو عم نحكي. هلا الدو بيعطيني الفرصه اني اعرف دو تروا هي الديستانس. دو تروا ديفينيسيون، شايفين كلها ديفينيسيون يعني رابيل. définition, soit j'ai un graphe connexe. La distance entre x et y dans G est par définition distance xy égale minimum la L de P avec P étant XY chemin dans G. أصغر chemin من X ل Y. أصغر chemin من X ل Y. Ok, هذا c'est la définition de la distance entre deux sommets X et Y de G. هلا un XY géodésique, un XY géodésique est un XY chemin dans G, chemin P dans G, tel que la longueur de P égale distance de X à Y. أنا هلا إذا بدي أروح على ضيعتي فتش على أقصر الطرق، من الطبيعي إنها تكون الديستانس entre deux sommets هو أصغر شمع. أنا إذا بدي أعمل واسطة لأوصل لوزير معين، إذا صحح لي احكي مع ابن عمه دغري، وابن عمه رفيقي، بعمل هيك ولا بروح بوسط 15 واحد لأوصل له؟ أكيد لا. أوكي؟ لأنه بالمبدأ الواسطة بلبنان بيقولوا دائما أنت لما بتحكي بمصلحتك أنت بتحكي فيها بنسبة اهتمام 100%. توصل لعند اللي حكيت معه بتنقص نسبة الاهتمام 40%. يعني هي إذا كان بحبك موت، فإذا صارت عند الحدا الثاني اللي بده يحكي فيك 60%، بروح هو بيحكي لواحد ثالث بيقول والله في صاحبنا كذا، توصل لعند الثالث بنسبة كانت 60% بتوصل 20%، وبعد هيك بتصير 0%. اوكي، وتحت الصفر بالمية كمان. تريبل. فإذا هذا الجيوديزيك، هذا تعريفه، هذا تعريف الشمال. أعطينا مثل يا أستاذ، ولا أحلى من هيك؟ نرجع مثل قبل شوي. قولوا لي مثلا اوكي، قولوا لي على سبيل المثال هي قديش المسافة بينها وبين هي مثلا؟ 1 2 3. في 1 2 3 4. 1 2 3. فإذا باخذ هذه اكس وهذه ايكغيك وزد وتي ودبليو ومش عارف شو ويو، اعطوني في امكانيه اوصل من عند الاكس لعند الايكغيك باقل من 3 خطوات؟ مستحيل. اوكي، فاذا الديستانس دو اكس à y
عكفالتي هي 3 اني مش صدق بحلف لك. هلا اعطوني اكس واي جيوديزيك مثلا اكس زد دبليو واي، هذا اكس واي جيوديزيك. اكس تي دبليو واي هذا كذلك. واضح؟ اوكي؟ سي تري امبورطون. فاذا هلا انا صرت فهمان شو يعني جيوديزيك، شو يعني ديستانس. تعالوا لحتى نشوف، نبلش نحاول نفهم كيف بتأثر الشما على فهمنا للجراف. أول بروبوزيسيون رح أحط لكم إياه، 4 بروبوزيسيون رح خليكم تفكروا فيه بالبيت قبل ما 4 بروبوزيسيون. بيقلنا soit j'ai un graphe et soit x, y appartenant à G, P, un x, y chemin, ou A ou B بقلب G tel que A inter B égale vide, ou x ب A و y ب B. ليكن المشهد قدامي، عندي هذا J، عندي هذا X، عندي هذا Y، وعندي شماء يا ابو الاحباب طالع من عند الاكس لعند الاي، وفي عندي A بتحتوي الاكس وB بتحتوي الاي، وما بيلتقوا هود الA والB مع بعض. تخيل هو شو بده يقول لي بهالبروبوزيشن. عن جد تخيلوا، عن جد حاولوا انه تسوقوا علي، لانه المساله اللي بنقدر قد ما فينا نشوفها ببساطه هي اللي بتتعمق وبتترسخ. رح يقول لنا ببساطه انه في شيء اسمه اخر مره تركنا الA واول مره فتنا على الB. رح يقول il existe A ب P inter A، B ب P inter B tel que PAB inter A هو بس السنجلتون A، والPAB يعني هو عباره عن شمال. PAB عباره عن شمال، بيقدر الA بنقطه بيقدر الB بنقطه، انتر B ايجال B. فكروا لي فيه لحد ما نلتقي بالمره القادمه. يعطيكم ألف